ओम हरिया ममता सत ओम हरिया ममता सत ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भगवद गीता अथ गीता अष्टादशोऽध्याय मस्काय 65 श्लोक आरंभ ओम मन्मनाभाव मग्भक्तमजाजी मां नमस्कुरु ममेव यशस्वी शक्तन्ते प्रतिजाने प्रियो शिव मे 65 শ্লোকের অনুবাদ তুমি আমাতে চিত্ত স্থির করো এবং আমার ভক্ত আমাকে পূজা করো আমাকে নমস্কার করো কেননা তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় এজন্য আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে এইভাবে তুমি আমাকে প্রাপ্ত হবে জয় গীতা জয় গীতা জয় গীতা ধন্যবাদ স্নেহারুদ্র।